আজকে আমাদের হোনাপুর সেন্টারে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। অরুণাচলের সিএম পেমা খান্ডু স্যার আমাদের হোনাপুরে হাজির। আমার মতন ছোট মানুষকেও ডাকছে স্টেজে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। হাই হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আই এম মফিদুল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো ফাইনালি গাইস, দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের দৃশ্য, চারিদিকে ক্ষেত। তো গাইস, আজকের ব্লগটা খুবই স্পেশালি হবে, কারণ অরুণাচল থেকে আসবে আমাদের এখানে হোনাপুর সেন্টারে পেমা খান্ডু। তো গাইস, এটা তো বহুত গর্বিত কথা, যেহেতু আমরা সারা বছর অরুণাচলে কাজ করি, সে আজকে আমাদের এখানে আসবে লক্ষ্মীপুর জেলার হোনাপুরে। তো সেটাকে আপনাদেরকে না দেখে দেখতে পারি। তো ফাইনালি গাইস, আমি এখন হোনাপুর সেন্টারে আয় দেখি এখানে হাজার হাজার মানুষের লাগিয়া পড়ছে ভিড়, কারণ আজকে আমাদের এখানে আসবে অরুণাচল থেকে অরুণাচলের সিএম পেমা খান্ডু স্যার আমাদের এখানে আসা হাজির হবে। তাই সবাই পেমা খান্ডু স্যারকে দেখার জন্য সবাই আমরা আসা হাজির। তো গাইস, এই প্রোগ্রামে কিন্তু এক দুশো না, এখানে হাজার হাজার মানুষ আসা উপস্থিত একমাত্র পেমা খান্ডু স্যারকে দেখার জন্য এবং তার মুখের কিছু কথা শোনার জন্য। তো ফাইনালি গাইস, অরুণাচল থেকে পেমা খান্ডু সিএম স্যার আমাদের এখানে আসা হাজির। পেমা খান্ডু স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, কারণ আমরা তো সব সময় তাদের অরুণাচলে গিয়ে কাম কাজ করি। তো এখন স্যারের মুখে কিছু কথা শুনবো, তো আপনাদেরকেও শোনাবো, শুনবেন বলে আশা রাখলাম। पूरे अरुणाचल की जनता की ओर से आप सभी को मैं नमस्कार के साथ आज का इस सोनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग ने इनवाइट किया, और मेरा यहाँ इस एरिया में पहली बार यहाँ पे आना हुआ है, और खास करके हमें कई सारा ऑप्शंस दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये जो अपना नोरबोइचा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस सोनापुर एरिया अरुणाचल का बहुत ही एक करीब बहुत ही क्लोज एरिया है, तो मैंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जरूर जाना चाहेंगे। और जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम सबको बात सुनने के लिए, तो आप सभी जो माता पिता भाई बहन आप जितने भी जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। असम में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है, करीबन 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट असम में अभी कुछ चल रहा है और भी आने वाला है। सो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो हमारा यहाँ का खास करके जो युवा दोस्त है, जो आज जो स्कूल्स कॉलेजेस या जो लोग ग्रेजुएशन या अपना यूनिवर्सिटी जो खत्म करके रखे हैं, उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने एमएसएमई सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथनिंग किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। उसके जरिए से आप लोग खुद ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। के एरिया और अपना अरुणाचल प्रदेश हम लोग बहुत अच्छा रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करते हैं, तो आप लोग इनको जिताने से चुनाव के बाद में मैं भी एक बार फिर यहाँ में आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आप लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा के लिए मैं दोबारा फिर आपके बीच यहाँ पे आऊँगा। तो इस आशा के साथ मैं आज आप सभी को एक बार फिर मैं बहुत हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो आप सबको मंजूर है ना? आप लोग चाहेंगे हमको यहाँ से बुलाने के लिए? তো স্যার অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে, যেহেতু আমি ভুল কথাগুলো দিতে পারি না, তার কারণে সরি। মফিদুল ইসলাম, আমি তাকে অহম গণপরিষদ দললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। জানি না ভিডিও কেমন হয়েছে, ভিডিও যদি কেউ ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের ছোট ভাই হিসেবে মাফ করে দিবেন, এবং আপনি যদি আমার পেজে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দিবেন, আর ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।